वयस्क लोक सह विवाह पाए नाबालिका अपहरण और निर्यातना राज्य बाहर को नहीं हाथ बांधि निस्तुक माड़ अभियोग शेष में विवाह विफल होबारु पुणी आनी रास्तार छाड़ी फेरार मारिले अभियुक्त भद्रक ग्रामांचल थाना बाणितिया गांव आसी एमिति अभियोग अनुजाई से गाँव 13 वर्षीय नाबालिका जैनिक महिला घर को डाकी हाथ गोड़ बांधि कार जोगे अपहरण करते ट्रेन जोगे अन्य राज्य को नहीं जड़े वयस्क व्यक्ति बह करने बाध्य करने निस्तुक माड़ मारी किंतु शेष पर्यंत नाबालिका विवाह पर राजी नहेबारु बाध्य होई तांको आनी भद्रक सहर में छाड़ी पड़ाइथिले। नाबालिका जनक तांको संपर्कियों सह जोगाजोग पर निज गाँव को फेरथिले। ए घटना को नहीं परिवार लोके भद्रक ग्रामांचल थाना रे अभियोग करिसंती। ए घटना को नहीं गाँव महिला माने मध्य उत्त्यक्त होइथिले। परे संपृक्त महिलांकर घर सम्मुख में पाटितुंड करथिले। घटना को नहीं पुलिस रा प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। राधा सेठी डाकिले कहले आसनी तुम देजीव तुम दुकान रु सौदा गला पर मते गुलाब सेठी कहले एठी टे सुननी मु गला पर पछपटू राधा सेठी जाई मो चुटी धरनेले गला पर गुलाब सेठी मो हाथ दिटा धरनेले धरिकी मो हाथ गुड़ बांध देकी कार भितर बसैदेला पर नहीं गला पर तीर से उलेला पर तीर मते मारचंदी धमके तू बाहा मु मना करनी जमी मते मारचंदी मारिकी तापरे नहीं गले स्टेशन कौ स्टेशन से स्टेशन ना मुझे जाननी स्टेशन मते नहीं गले तापरे मु जणु कहनी मुझे मते हेल्प कर सी आसी कहीदेला मते ट्रेन मारे धमकेले जे ट्रेन कहले जदि तू कहा कतर किसी कुआकुई करू ते ट्रेन ठेली मारदमु अभियोग थाना बाबर 3 तारीख दिन आम हो 3 तारीख दिन आम अभियोग कर थाना पुलिस की एफआईआर देनु पुलिस वाला हो कहले हो आम हूँ सब फोन द्वारा कंटाक्ट करके कौ जगार कौन अच्छे आम धरबू जोटा दुर्दनीय घटना गोटे घटी जाइए जो महिला ना सी कहते से निजे आसामी जी कहते महिला ना आम भर जड़े महिला महिला जड़े एमती गोटे कम करें भाविला बहुत दुख लगुच कहीं झील आम झील नुहे झील नुहे आम झील आज आउ कार झील हम ये जो एमती कार्य करुँच केबे भी एमती न करूँ से यथाशीघ्र पनिशमेंट दिखाते आ फाइन करूँ से जो गरीब छुआटे माने कूड़ू छड़े नहीं जाइए ये सब प्रतिक्रिया आपण शुणुले नाबालिका जनक निजर प्रतिक्रिया रखिंट अधिक सूचना देवाई आम प्रतिनिधि रही संपर्क में अजय रही संपर्क में अधिक सूचना पाए अजय जो महिला जनक एभली नाबालिका अपहरण कर से महिला जनक किए एवं क्यों वयस्क लोक जहाँ को से विवाह करने को बाध्य करुले नाबालिका जनक ये पूरा घटना टी स्पष्ट करंतु तो देखो जदि कह नाबालिका माँ थाना जो लिखित अभियोग कर जो 13 वर्ष झील को अपहरण करा जड़े वयस्क लोक सहित बह करने तो जो संपूर्ण घटना जदि कह जो बाणितिया भद्रक ग्रामांचल थाना अधीन जो बाणितिया रही तो बाणितिया गाँव घटना एवं जो नाबालिका जन को जो अपहरण करते महिला जनक सी पड़ोशी एवं से कौन कम घर को डाकी हाथ गोड़ बांधि देते विलंबित रात्रि कार जोगे भद्रक तिहिड़ी थाना अंचल को आनी दिल्ली की नहीं जाइए तार मुख्य कारण थिला जो नाबालिका जनक जेहेतु सी ही अपहरण करा सी कहवा कथा जो अपहरण करिथिबा महिला जड़े संपर्क रही बयस अधिक हो सहित बह करने बाध्य करते जहाँफल कि दिल्ली में निस्तुक माड़ मारी हाथ गोड़ बांधि देते किंतु शेष समय जो युवती जनक जो नाबालिका जनक कहते हाँ मुझे बह करने को प्रस्तुत अच्छी कि समय पर जो फ्री करते हाथ गोड़ खोल देते गोटे कहले मुझे एसिड पीदेवी विषाक्त जिनस अच्छी तो शेष में देखी कौन उपाय नाबालिका जनक बह मंगू ना तो पुणी आनी भद्रक सहर जो बाईपास निकट छाड़ते नाबालिका जनक कहते से स्थानीय जो लोकों सहायतार जो संपर्क भौणी को कॉल करते सी आसिक उद्धार करके घर को लेकिन जाते जो नाबालिका परिवार वर्ग आसी आसिक थाना एतला देते जहाँ नाबालिका जनक जहाँ जहाँ कहते से अनुसार एतला दि जाइए ये घटना थाना उभय पक्ष को जहाँ नहीं तदंत करा सूचना मिली किंतु जदि कहवा बाणितिया जो अन्य महिला माने अच्छी ये घटना जिते से जानी तो समस्त आज एकजुट होते जो महिला ना अभियोग अपहरण कर
ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯଦିଓ ଥାନାରେ ମାମଲା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରିନେବା ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ କରିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରା ଉଚରା କଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଖବର ଆସିପାରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଅପହରଣକାରୀ ମହିଳା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେତେବେଳେ ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ କାହାରି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ଦେଖା କରିପାରି ନଥିଲେ ବା ସେ ଲୋକ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ ମାମଲା ମାନେ ଏତଲା ଦିଆଯିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଯେ ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ସତ୍ୟତା କଣ ପୋଲିସ ମାନେ ତଦନ୍ତରୁ ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନ୍ୟପଟେ କହିବା ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ 13 ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ସେ ଅପହରଣକାରୀ ଯେ ମହିଳା ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଗାଁରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ତାଙ୍କର ହାବଭାବ ବା ବ୍ୟବହାର କିଭଳି ଭାବେ ଇଏ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ନା ସେ କିଛି କାରବାରରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି କି ଇଏ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଘଟଣାକୁ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଘଟଣା ବାଦରେ ଯୋଉ ପାଖ ପଡୋଶୀ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇଥିଲୁ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲୁ ଯେ ଘଟଣା ପଛରେ ସତ୍ୟତା କଣ ଅଛି କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏମିତି ଘଟଣା ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ହୁଏତ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ଥାଇ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଏମିତି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଏ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଳାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଅପହରଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଅପହରଣ ମାନେ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଣିକି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ରହିଛି ସେଇଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କ ଘର ତେଣୁକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ନାବାଳିକା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାମ ପାଇଁ ଘରକୁ ଡାକିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଚିହ୍ନା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ କିଛି ଚିତ୍କାର କଲା ପରେ ବି ଯୋଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରି ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଲୋକ କିଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଭଦ୍ରକରୁ ଯେତେବେଳେ ବାଣିତିଆରୁ ଅପହରଣ କରାଗଲା ତିହିଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଣାଗଲା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଯୋଉ ବୟାନ ରହିଛି ତେଣୁକରି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଇଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରିର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସେ ଯୋଉମାନେ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। बिल्कुल विभिन्न दिगक नहीं वर्तमान सन्देह बढ़िबार लगी पुलिस यथाशीघ्र याकू अधिक दृष्टि रखी तदंत करने आवश्यक सत्यता कौन रही पछरे कौन कारण रही से वयस्क लोक किए रही जहाँ को विवाह करने नाबालिका जन को बाध्य करुले महिला जनक किए ये कौन कारबार किसी लिप्त रही कि ए सबू को नहीं वर्तमान बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होची। धन्यवाद आपणकर समस्त सूचना पाई अजय।